30/5/2024 তাবুনি যে পরিস্থিতি চলতমানি তাবু যেটা ত্রিপুরা যেটা এডিসি গভর্নমেন্ট যেটা CAA সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বিনতি যেভাবে ফার্স্ট রাউন্ড বড় একটা ডিসকাশন মানে ইনকে তাই সোশ্যাল মিডিয়াও যে যেটা মানে কক কাছাইতে মানে গা আবনা আংবো আনি যেটা opinion যেটা পয়েন্ট অফ ভিউ মা আং কিসা এডিসি গভর্নমেন্ট আং শেয়ার খাইলে তেলু করং শেয়ার খাইলে হাই আং কিনি কিসা সোশ্যাল মিডিয়া মুতাইसा मा फाबिका CA दिने के पुलिन आं सानायो CA तो एक सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो एक बिलिंग थाका वो एक आइन पास की थाका अब ओवरऑल इंडिया न उन थाका ऑलरेडी फॉर त्रिपुरा सिनिया सारा इंडिया न अब एक एज पर रूल उन थाका चालू थाका गेटाव फारी गेटाव वो सिंग आर्टिकल 244A 244(2) का अब वो साथे साथे त्रिपुरा चालू दं का अब वो अबार इंडिया नि अब एक आर्टिकल कन्स्टिट्यूशनल नि ताहम 10 चैप्टर अब एक प्रोविजन अब खालाय जाखा गेटाबो कका हासि जे आ 244A आर्टिकल 244A अब रेस्पॉन्सिबिलिटी साबाबो के सिंग आ जागा समा थानाय नै कारण अब जेतु त्रिपुरा ताव चालू दं सिनि एडिसेर दिमाका सबै ताव अब बिंग सिंग अब जा तोलै दं त्रिपुरा 6 सीटर एरिया हैना TTADC गाके अपनी जे आनी पॉइंट बुं के अपनी प्रोविजन ओइ के आ प्रोविजन साइन सिनतामा TTADC व एडमिनिस्ट्रेशन ताबो बिंग चली दं चालू दं के ताव सब चालू दं सिनि त्रिपुरा मते पार्टीरा चालू दं के आ ADC नि TTADC के अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी साबो अबना आं आनी जे रिसर्च खामन के नखर फायतामा अब एक कथा आं संकबो साननायो अब का इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिनि रेस्पॉन्सिबिलिटी दङ के आपनो जे जेमन CA नि जे बनि ताहम का एक खाने पर रेस्पॉन्सिबिलिटी के अब हाइनो 244 2 6 सीटर अबनबो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि रेस्पॉन्सिबिलिटी दङ हेके आं ओ 244A अब बाके फाइया अब आं किसा सिनि जनगण आं सानामु सुङो जे अब आ एक आं जेता रिसर्च खाइने मानि अब कताइला अब बिफोर कन्स्टिट्यूशनल ताहम एरा मानि जेता 1950 26 জানুয়ারি সেখান अब कासा 6 सीटर एक माने 6 सीटर प्रोविजन जेता खाइजा माने अब अपन सेखान खाइजाखा बुहुर खाइजाखा अब आं किसा सानाय बिफोर कन्स्टिट्यूशनल एरा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक दं आ दङ aboni सेक्शन के ताम बसुक अपन सेक्शन के 7,52A within bracket 2 का आ सिंगा सेक्शन परीक्षा के 1935 नि जे एक्ट जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खाइबेनि अपन परीक्षा के 6 सीटर एरिया नि ताम प्रोविजन दं आरो ताम टोटली एक्सक्लूडेड का सिनि 5 सीटर के आरो ताम सजे दं partially excluded in sedo. Okay, 6 सीटर उनके तामा totally excluded area. Hingga tabu kaka haji sana ni anaya sini
administration taman TJ edition tahu je berteman je calon teman administration ke borong ang ani jeta kisah just kami awang bong no ang kisah share kami yo je sing bupai ne jurnai karan sing 1935 Government of India Act Section 7,52 A2 abon sing kaham ke just ma khaine abon kaham ke ekta committee ne abon ekta research khaine ar tam provision to ar sing India government the India government atam saka sing amon kaham ke research khaine bagai ang tabo ojin titi edisi administration to nai borok jata bo achugoi nai expert borok rok jara সংবিধান কাহামকে সিনাই বা যারা রিসার্চ খাই দমাই বংনতে আচুগি নাই আর তামো প্রভিশন তো আব কাহামকে তলি নাই 2 নম্বর 244 এ 244 2 আবো কাহামকে রিসার্চ খাই নাং কা আবো বাই আবো তাম কানিসন গে আবো তো তাবো কা আব তামো আং সানা মে কাহাজি যে এক নো subsequent পরবর্তী সময় তমো সিনি সংবিধান আবো 244 2 হইনে আবো দায় জাখা গে তা ফাইদি গে কক কাছে মানো যেটা সংবিধান আবো তাবো যেটা 1950 সননি যেটা 26 জানুয়ারি আবিন আবো আগি যেটা তমন বিফোর সংবিধান গেতাবো আফটার সংবিধান যে 244 95 যেটা আর্টিকেল সংবিধান যেটা মানে আবো কাহামকে পরিকে সানাই টুগেদার একসঙ্গে চলি নাই যে 1935 नि যে সংবিধান যে তংমানি আবো ব তংনাই গে তাবুক যে নিনি 1950 সননি সংবিধান তংমা আবো ব তংনাই তাও ফাইদি সাবজুগনি সিং অনেক সময় সিনেবা পুলিশ অ্যাক্ট রগ সিনে FRSR administrative তামো সিং সার্ভিস রুল থানাকে সিং আবো বিফুর তাহমো কনস্টিটিউশনে আগে যেটা এক নছিং তবে ইন্ডিয়া কপি ইউজ খাইতো যাই হোক হাঙ্গাকে আপন আং সাননাই মানে ইনকা হাসি আনি যে ও যে যেতে কিসা আং তাহমো বুঝি মানি दा आं सिनी अमनि जे मीडिया फार्मेन कारण का मेन सिनी विशेष करे के सिनी एडीसी गभर्नमेंट आं बर ओ एक तो न किसा तले नाने नंते एवं बर रिचार्ज खाने नंते आबन किसा बर एक्सपर्ट बर आसोगे बर एका ताम तो आबन बर का एका एग्जामिन खाने नंते যাই হোক हांगाके ताबुक तो अमुतो थांगा केंद्र सिंह ताबुक सिनियो CAA सिनसे अमेंडमेंट एक्ट दिफ्राबे इमप्लिमेंट इननि थांनि दङो आबाते का खूब इम्पोर्टेंट माने राइट दंनाय ताबु जत पार्टीनि बरन जत दफानि बरन खूब वान जाक वान सुइ दंनाय रिसार्च खाइ दंनाय तामुनिया যাই হোক आं आपन सानो ताकासा आं सिनि ताहमो एडीसी गभर्नमेंट आं एडमिनिस्ट्रेशन कखनो मुसुङो जे बरक जाते सिटिजनशिप एक्ट 6 যেটা তংমানি সংবিধাননি চ্যাপ্টার आर्टिकल 6 आबने किसा बरक साथे साथे बरक आपन रिसार्च खाने नंथों आरो जुरना नंथों आरो ताम सिका आरो आर्टिकल 6 যাই হোক তিনি আনি কিসা মুড বাহাইমিয়া সানানি আনি কিসা প্রবলেম দं আনি ব্যক্তিগত যাইবে হোক आं किसा মিডিয়া মা ফাইয়া যেহেতু আগিবা आं किसा সিএনি সম্বন্ধে কাছে आं প্রেস মিট খাইয়া আবন বাগিসে आं তাবো কিসা সিনি সংক্ষিপ্ত আকার आं किसा সানাহি মিডিয়া মা ফাইয়া गांगे तै बिसि कक सालम जुंगिया आसो साइना आनि बिसा कमा माथाका हामबाय आमसाइनि लोकरक बेलाइखेनो तमफ्लालाइजाक नखा सालबाद्रमै जों फेरां गोरै लोकरक मानलाइलिया नंजागनाय दै बायथागो जों फेरां ताइ
töyni sanmungno kitinggeino lahar kasalaiwi khadamung funuglaikya simna lahorni boiregi parao srangsalni phongni damsisa tammani jorani simi lahar kasalaiwi khadamung funuglaikya lukurau lahar kasalaimani jare lahorni khagni bokhagono gobang kok malkhung thanglai chokosaka lahar kasoma thaini simi sanmung disajaka songphirang tai tei manya sakjora borok lahar kasalaimano rosawi nahor laiklagnoi lahar kasnai lukurau sawi khanarka wati kisa misa phaikha kheno amsaiwo songphirang koroi nungjaknai tৈनि bialo klai thangwo cyclone remal ni sekangono simnalni lukurok songphirang manya tei aboni bagino borok lahar kaslainani nanglaikya honoi sanmung tisalaikya aboni yagolo borok tamo sanmung tisa khanadi soyasono dong tv ni mangflibo 4-5 দিন ধরে কারেন্টের সমস্যা 6-7 দিন ধরে জল পাই না জলের সমস্যা বাচ্চাটা চালু যে অবস্থা আছে আমরা একদম জল কিনে আনি রান্না করব না বাচ্চা স্নান করাবো না কাম আমরা এখানে কোনো কল কুয়া কোনো সুবিধা নাই শুধু একমাত্র সাপ্লাই আমরা ভরসা এই সাপ্লাই কারেন্ট না হইলে আমরা খুবই কষ্ট হয় আমরা পাড়ার লোক চলতে এখানে মানে বিকল্প কোনো রাস্তা নেই শুধু খালি এই কারেন্টের আশাই আমরা আশা আর কি তাই এটা লেগে আন্দোলন আমরা मेडिकल तै नार्सिंग पढ़ियै तंनाय तै खा खलाय तंनाय जे नार्सिंग पढ़नाय हायबा पैरामेडिकल पढ़िनानि मुसुङै तंनाय रखनि बागै दङ टिभि हायनो हाय कक्तमा गाहाम तुबै फायख्या हास्तेनि रोंसोरोंनाय रखनि बागै पैरामेडिकल DMLT हायबा DMXT DMOT हायबा DOT DAT जे पढ़ना मुसुं तंनाय रक बिसिगबुरिनि बागै Bangalore Enlight Group of Institution Bangalore a unit of Enlight Educational Trust borok by krengui mano screen rujak email tai landline tai WhatsApp number Fuluro waisapono thangjayako haikeba kun saimanyako amoni bagibo kaisa mentor haikeno samung tangi nono naikuloi tongnai o nursing pornani tai paramedical pornan bagi kaisa thayono rang komni bisingtino kaham srengmung mannai amoni bagai hasten lukrokni bagai belakhano kokuma kaham tuwi faikya haike je paramedical pori na musung tongnai rok quality education haikeba nursing porna musung tongnai rok screen rujak kokduk number by krungdi Enlight Group of Institution Bangalore te a unit of Enlight Educational Trust by amoni te singtebo nok no omoni details renai dongo tv by baksa krungi tongdi hake dati no admission ni bagai krungdi Enlight Group of Institution Bangalore by Pani sare ga sare pa ma ga স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন।